Ya ya mama, yo. Hah? Mungkin mandap lagi. Ya ya mama. Yo, mama putih. Putih. Mama. Basah. Basah. Gua jadi jajar, geng. Pelan-pelan, Mas. Dan langsung pasar apa bisa? Ya, jom langsung pasar. Bisa langsung ke pasar? Ya, jom ke pasar. Mungkin ya. Mungkin. Takut. Arep ono? Nek kirene ndi sih? Bu, wis pokoke rene wae. Oh, nggih. Hah? Ono. Iya. Iki lho HP. Duh. Yuk, lampu. Nggih, iya mama. Lampu, Mbak. Loh. Lampu.
Ya Babu. Hah? Kakak. Kakak. Oh, iki ujungnya sebelah kene. Ujungnya kene. Ya iki men langsung ning pasar atau nang gugone. Udah pulang aja sendiri. Hah? Iya. Ini kan apa, Mbak? Ini kan apa, Mbak? Gue nih di sini. Gugone kan mlebu. Jajal lah. Yuk, kalian mama yuk. Tahun mlebu ya. Burung. Masih. Tuh. Lampu. Yang bu. Ayah. Mama Saka. Ana saka tong mriko. Iya. Tuh. Go, sini tok. Ya. Oke, lewat kene iso kan? Ngene pasar. Oh. Yang ini. Halo? Iping ya. Itu. Iping ya. Iping. Heh. Mlebu labirin aku. Mama Saka. Mama Sarka. Gini. Ya ya, mlebune lewat kene ya. Nyong wis ngerti engko lah. Muter adohe mbuh. Kakak. Ki. Ya. Ora tekan jero. Oke. Metu nang gue ya sing metu. Apa nggak metu gue kan aja mau gak mana? Sih. Aja mau gak ada.
Mika udah kelem dari dua kepenak. Mau papa ya, Mak? Mau ya, Mak? Temurun kok dikaya Pak, dirinya. Ya, kan. Dari itu becak bayar Pak. Mika udah kelem dari dua kepenak. Mau papa ya, Mak? Mau ya, Mak? Temurun kok dikaya Pak, dirinya. Ya, kan.